السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم حلوى التيراميسو. هي وصفه ايطاليه. نبداو المقادير بالفرنسيه. عندي هنايا 300 غرام 300 غرام de biscuits à la cuillère, ce qu'on appelle les boudoirs. J'ai aussi 250 grammes de mascarpone qu'on peut remplacer par du fromage blanc à tartiner. J'ai un sachet de vanille. J'ai 100 grammes de sucre. J'ai 3 œufs, j'ai séparé les jaunes à part et les blancs à part. Et j'ai du café que je vais utiliser pour tremper mes biscuits. Donc les ingrédients en arabe. عندي هنا 300 غرام من بسكويت اللي نسميوه لي بودوار. عندي هنا 250 غرام من جبن المسكربون واللي نقدروا نعوضوه بالجبن الابيض. عندي هنايا الفانيلا، وعندي 3 حبات من البيض اللي فرقت الاصفر وحده والابيض وحده، وعندي هنايا 100 غرام من السكر، وعندي القهوه باش نستعملها البسكوي. نبداو ندربوا بالرغيف. هنا نديرو نص تاع السكر نديروه في الابيض، بياض البيض، ونضربو. Donc on commence à battre les œufs avec la moitié, enfin un tiers du sucre qu'on a. كما راكم تشوفوا الان تحصلنا على بياض ابيض، على كما نقولوا لو بلون او نيج. والان نمروا لصفار البيض، نضيفوا له ما تبقى من السكر ونقوموا بالخفق تاعه. دونك on va battre le reste, les 3 jaunes d'œufs avec le reste de sucre. J'ajoute la vanille et je continue de battre. اذا نضيف الكيس تاع الفانيلا اللي غادي باش ما يكونش عندنا رائحه البيض، ونواصل الخفق تاع البيض تاعي. والان نضيف الجبن. J'ajoute le fromage et je continue de battre. والآن نزيدو نضيفو البياض البيض. Donc on ajoute le blanc d'œuf et on mélange délicatement. بعد ما وجدت الكريمه تاعنا نوضعوها في الثلاجه لمده ساعه، ومن بعد نقوموا بتحضير الحلوى تاعنا. Donc on va laisser la crème dans le frigo pour une heure et on revient pour façonner notre gâteau. والآن بعد ما خلينا الكريمه تاعنا في الثلاجه لمده ساعه نبداو في تشكيل الحلوى تاعنا. هنا نوضعوا البسكويت في القهوه، ومن بعد نديروه في البلاط تاعنا اللي يروح للثلاجه. Donc on commence à tremper nos biscuits pour les mettre dans le plat qui va au frigo après. Donc on commence. نوضعوا قليل من الكريمه فوق البسكويت. والآن نمروا للطبقة الثانية. Donc on passe à la deuxième couche.
On a fini avec la troisième couche de biscuit. On va mettre la crème sur la surface. Et voilà, bon, on a fini avec notre gâteau, il est prêt. Il reste juste une dernière touche à la fin. Quand il va se refroidir pour 3 heures, on va saupoudrer du chocolat cacao et on va servir frais. بالنسبة للحلوى تاعنا هي جاهزة الآن. إذا غادي نوضعها في الثلاجة لمدة 3 ساعات، وبعد من نبغي نقدمها نرش عليها شوية تاع الكاكاو. بعد ما خلينا الحلوى تاعنا لمدة 3 ساعات في الثلاجة، وضعت فوقها الكاكاو والنتيجة هي لا إن شاء الله تعجبكم. Donc après 3 heures de réfrigération, j'ai saupoudré du cacao sur le gâteau et maintenant on peut le servir. Donc c'est un gâteau qui se sert frais. Essayez-le, j'en suis sûre que vous allez aimer. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et merci beaucoup à tous les abonnés qui sont en train de m'encourager. شكرا للجميع والسلام عليكم في أمان الله.